employment and necessary and desirable of the employer, ma-regular jud ka. Mo na mo ginatanaw. Kana kung ibutang ka nga imon kang what is the term? Intern or provisional, 6 months na gina siya. So amo nang gina-monitor, mo na among giawhag sa dang amo mga labi na mga job applicant, job employee to report. Kay pag nabisitaan na siya, naagin na siya particular violation. Or how we So, do this, sir, with our, of course, partners na agency-based or yung agency-hired workers. Most of kanang mga jobs na offered to this kind of, kay 3 months, may 6 months. contractual, we will see to it that they are in compliance of the Department Order 174. Yung gitawag na to trilateral approach. Ang naay principal, naay gitawag na to contract at the same time ang independent. So tanaw na mo kung nagabahaom ba sa kanang gitawag na to job, what's the proper term nga siya nag-provide og labor, and also the facilitation that everything is provided, that all the labor standards are properly completed. Mao ra man gyud ang ginatanaw, labor standards kung di na ang minimum wage, ang regular employment, ang records of employment, o ang iyang social benefits are already been submitted. And also the OS, kung amo nang natanawan, among na sinati og na kitaan nga na violation, then we will have issued a notice of results. Pag dili nila ma-correct into a 20-day period, mo issue na make order of compliance. Di gyapon, mo na nang i-execute na mo ang program. Kaya napa man na siya 20. So again, I would say, the DOLE Department Order and also the Labor Code, pag musubra na ka sa imong provisional for 6 months, the Department and the Labor Code provides that kinahanglan ka i-regularize, or perhaps kung di ka kapasar sa ilahang gitawag na to provision period, di mo siyang tanggalon. Another thing is, musubra na ka sa 1 year, o niya ang imuhang trabaho is necessary and desirable to the employer, then you have to be absorbed as regular employee. Amo siyang tanong. So this means, sir, for example, kasi parang naging na din siya norm Excuse. na 6 months ka lang and then tanggal because the agency only provides 6 months. So meaning the DOLE does not have any power to police like There is. The word is for us to have this gainful promotion of employment and protect welfare of labor. Muna nga to ang Article 128 of the Labor Code, the visitorial and enforcement power of DOLE. Muna sila ang muadto sa establishment, pangutano ng employee kung ni-comply ba mo itong gingon sa mga general labor standards. Katong minimum wage, ang house of work, ang ihang period of employment, tanawon. Kung nakitaan dito nga na violation, that's the time that we issue a notice of results. Pag dili na ma-comply ang notice of results, mo itong order of compliance. Kung di gihapon, na may rate of execution. Mabayaran nimo, or perhaps you do something for this. Sir, how big is the agency market in Davao, sir? Not just yung agencies providing jobs for How big? outside the country. Ang wala magukoy mga kuyon ko sa question ni Kat kay mga figures ba. Pero ako natanaw, there's a big number. There's a big number. I cannot give you the exact number. But some of the establishment is asking for this trilateral approach, yung gitawag nato og na ay contractor, independent principal. Murag tripartism ang approach diya sa article Department Order 174. Murag dako-dako og daghan. So parang ganyan na siya yung normal hiring processor. Usually, companies would rely on agencies for manpower. Murag part man gud na sa employers prerogative po nila po how to facilitate their program in choosing employment. Murag ilang gi-standardize ang way of employment and facilitations. DOLE has to come in para lang makitaan nga properly implemented ang ato ang mga labor standard or GLS, and as well as the occupational safety. Diya lang ta mo pasok sa itawag na to Article 128 that the visitorial and enforcement right of DOLE must be properly conducted. But as to the way of the employers
prerogative how they hire the employee, how they engage into the hiring and putting some workforce into their work environment prerogative. Oh, sir. Sir, ano, sorry guys. Yes. Sir, there's a parang meron mga youth organizations here are also talking about job mismatching. Of course, pushing fresh graduates to sana apply for online virtual jobs instead of yung kung saan sila graduate. Diri sa Davao, sir, do we see also that kind of trend, sir? Kasi parang Yes. a lot of BPOs are Yes, yes. right now. Correct, correct. Yeah, that's correct. That's a good question and that is validated one na diri sa Davao daghan na kayo. Well, first is this is the trend. Second, well compensated po sila. And ang ilaha lang kay they have to work the wee hours of the evening and sa dawn kay lahi man ang time zone. Pero dagko magud og sweldo. Daghan ang apply and in fact sa tuwa mas mo prepare sila og mga batan-on nga kanang innovative and there's this kind of energy to bring themselves kay muana man ang mga employee mas dali timo tudloan ang bago kaysa mga eksperyensado kay musukol na magod nga nanapod sila yung mga way of standard ba mas dali siya tudloan mas dali po nimo siya i-mentor and i-guide pero diri sa to taas ang demand for that and we are happy then that a lot of this virtual assistant job or BPO the business processing outsourcing are here blooming and increasing in Davao. Siguro ato na makuan siguro is the way the local government is facilitating public safety and order. Kay kung dili delikado mag-uli og gabi, hadlok man pod sila, di ba? Sakay ka diya sa mga alas 10, alas 11, kanya na mga binuang, hadlok man na sila. And we are so happy then sa part karon ha, ma-appreciate na to ang public safety and order din. So, Very like, crowded. in terms of mismatching or job mismatching, can we say na mayroong mataas na gap yung kaning Job virtual? Oo, virtual job dun sa preferred based on your courses during your college? Kung mag-BPO manghugag virtual is up to the kind of employer at the same time employee he prepared and they are more given preferential pag if you're articulate dili siya nagabase sa imong kan eh. If you are good in articulating and enhancing and promoting their programs kanya may kay PR may kay charisma orag dili nagamatter if you're a graduate as magna cum laude sa ako ha kaysa atong showcase nga maayo mo storya but they are just average and also if you are also a graduate of particular course like for example your economics but in virtual even if you are not a graduate of English you're not a graduate of Pulsai or you're not a graduate of economics they are not so particular unless otherwise that is the need of the employer pero sa tong tanaw it's more of your potentials kung maayo ka mo istorya articular and also yung individual na to, yung charisma. So, if you ask for if there is any mismatch, I think that's one of the answers nga career guidance among itan-aw ang school how to facilitate and also our partner implementers yung mga employers because they are the source of employment. Istorya sila kung unsa ang dapat nga ihatag nga kurso. Pero nahimo na mo karon na to be honest ha. Daghan mo kay eskwelahan, nag-offer ba? Napoy mga eskwelahan siguro sa kadaghan, dili na makitaan kung pila na gikinahanglan sa usa ka establishment. Kung unsa ang need. Muna kami naga-facilitate jud mi nga to limit the gap of this mismatch is to have the demand of the employer and also the supply of the school, particularly kung saan ang job. Problema lang kay daghan po kaya ang mga eskwela mo nilang gusto. Guiding our students into the courses they will take. Kanang provide instead ana is to provide adequate jobs for our fresh graduates. Para dili sila moadto dito sa katong for example BPO or choose to go abroad. Ang kuan man gud nato diri kat is dole only facilitate gainful employment but we are not the source of employment. The source of employment are our establishment and employers. Muna ang kanunin na mo nga, we encourage our partner
employers na to provide vacancies and proper job. But for us, we only facilitate that this employment given must be decent and properly guided by the mandate of DOLE. Pero ang source of employment lahat yun. Kaya kung dili maayo ang atong ekonomiya, wala po maayo employment. Pero ang gikan dyan sa employment, nagi sa atong employers. So, that is a national approach. Kung maayo ang directive sa government o sa atong mga officials na nga na, pero dako kayong overhaul, di ba? First is the government must have to provide. Second is the school also has to apply kaning limit. Third is the kami mga agencies to facilitate gainful decent employment. So this is a national approach nga. Sulod na diya ang akong gingon sa inyo ang mga economic indicators o ang atong public safety and order. This is a national approach. RD sa monitoring side lang po, kumusta itong monitoring after na aprobahan na ito? Ang wage board, yeah. Yes. So far, ako ang authority to inspect. Murag wala pa ko'y nakitaan nga gipailag kaso. Nagabot sa ato kay naaman sila corrective measures to correct. Kunya ang kanang tab po nato technical advisory visits. Mao na siya gitahasan niya. Tudloan nato ang micro. Ako makaingon ko sa inyo, apektado gyud ang micro nato karon. Saan nila pag-address ang kaning gitawag nato minimum wage kay kasagaran sila nagakuha na po na silang kita. Kunya ang nagtrabaho sila either ang amahan o pamilya, anak o igagaw niya. Parang kung sa kuan pa nagadepende ra pud mo. Nakita na namo nga kuan kaning mga micro establishment moy ato ang makit-an yun nga apektado sa minimum wage. Kung mingon mo kag medium and large, above minimum ang guna sila. Kaya naamang gina sila compliance sa labor standard. Pero kaning mga micro small, mo gini kasagaran mapektuhan. Among gi-address is technical advisory visit. Pero tungod sa kadaghan sa mga micro, limitado ang atong mga inspectors. Pila ra gud ang amo ang ali namo. 16 naman siguro mga assistant labor mo na mo monitor sa mga entire region niya. Pila ka box establishment, makita nimo mga sari-sari store, ana mga hardwares nga pila ka. Among ginakuan nga at least man lang naatay minimum wage. Nya kung dili nila makaya mo silang kuan nga basi pwede ninyo na minimum gitawag nato kanang food allowance or break nga snacks para dito i-compensate, di ba? O diya ba ipastay mo siya para lang ma-comply nato ang minimum wage sa labor standards. Mo na ato silang tudluan. Mo na ato mga micro, kay hadlok sila pagdoli kay kung yun doon na sila mga violation, but we teach them to be compliant. Kanila nga to ang micro kasagaran labi na ka ng mga sari-sari basig di na to bugson kay basig ilang sari-sari may mo nang sira-sira. So, Loy, di ba? Amo ang natay tab. Tagaan na to, tudluan na to, strategize sa nila pag-address nga maging compliant. Mo na part of the monitoring. And the monitoring is so particular with the kaning minimum wage o kaning mga benefits and the occupational safety. Lisod lang. Kay daghan man gud tao mga micro nga pila ra man tay ginansya na may ibisilduhan nimo ginansya sa kadlaw nya ay mo ginansya 200 300 nya mo sildo pa ka di ba lisod dali ra siya sa mga ingani kani mga medium and large pero micro lisod mo. If you ask for data maglisod pa mi kay we are dependent on the PSA. Ang data ang PSA man gud ang kuan kay validate man na niya sa PSA. Kami pud di pud mi magkuan kay sila ra ba ang authorized agency. Kami pwede mi pero mura siya opinion lang.